नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आजिर आउ एक नुआ भिडियो तेबे दर्शक बंधु आजिर ही भिडियो माध्यम ओडिशार लेबर कार्ड रे जो अपडेट टी आसीची ताहा आपण मानक जनइबी। तेबे ओडिशा अणसंगठित क्षेत्र रे काम करुथुवा वर्तमान 60 गुटी छोट मोट जो माने बिजनेस करूचंती तेबे यही 60 टी जेकोसी वृत्ति मध्यरु आपण माने जदि काम करुथुबे तेबे आपण माने मध्य लेबर कार्ड पई आवेदन करि परिबे। एवं आपण माने जानिथिबे जे लेबर कार्ड रे सरकारक तरफरु आपण मानक पई केते कोन सुविधा मिलुची। प्राय तो बहुत प्रकार सुविधा मिलुची जहा कि आपण माने मध्य जानि पारु नाहंती। तेबे देखंतु आमे आजि अच्छे काली कोन आम सहित होबो आमे के जानि नै। तेबे आमे समस्ते किछि ना किछि इंश्योरेंस आमे करि थाउ। जेमिति आपण माने जानिथिबे LIC इंश्योरेंस हो कि पोस्टल इंश्योरेंस हो आमे जे कोनोसी इंश्योरेंस कले ता भविष्यत पई बा हमर भविष्यत वंशधरक मानक पई सुरक्षित होई रहे। तेबे देखंतु सेही भली ओडिशा अणसंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ओडिशा सरकारक तरफरु 60 टी अणसंगठित क्षेत्र रे काम करुथुबा अर्थात 60 टी वृत्तिधारी मानक पई वर्तमान सुযোগ अछि जे सेमाने मध्य लेबर कार्ड रे अप्लाई करि परिबे। एवं ए लेबर कार्ड रे अप्लाई करी सेमाने मध्य सरकारक तरफरु जो लेबर कार्ड रे जो सहायता जुगाई दिया जाउची तेबे ताहा मध्य पाई परिबे। देखंतु गुटिए रहिछि आपण माने सुनिथिबे निर्माण श्रमिक कल्याण योजना। तेबे सेईटा आपण मानकर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो ओडिशार जो कुठाबाड़ी निर्माण श्रमिक रे जो माने काम करूचंती सेमानको पई अलगा। तेबे वर्तमान जो अपडेट टी आसीची वर्तमान अणसंगठित क्षेत्र रे जो श्रमिक माने काम करूचंती तेबे सेमानको पई बड़ अपडेट टी आसीची। देखंतु एही बोर्ड अधीन रे उपलब्ध कल्याणमूलक योजना रे अंतर्भुक्त हेबा पई तेबे बयस सीमा जानि नियंतु 18 वर्ष रु 60 वर्ष बयस होइथिले आपण माने एही अणसंगठित श्रमिक ऑनलाइन पोर्टल रे आपण माने पंजीकरण करी समस्त सरकारी सहायता पाई परिबे। तेबे अप्लाई करिया पई आपण माने निकटस्थ जनसेवा केंद्र रे किंबा आपण माने निज मोबाइल रे मध्य आवेदन करि परिबे। देखंतु अप्लाई करिया पई आपण माने labor.odisha.gov.in रे आपण माने क्लिक करि नेबे। तापरे आपण माने प्रथमे रजिस्ट्रेशन करी आपण माने आवेदन करिवे। तेबे आसंतु ए मिलुथुवा सहायता विषय रे जानि नेबा। तेबे देखंतु मृत्यु जनित सहायता कथा जदि आमे देखिबा तेबे सहायता राशि आपण मानकर जदि गुटे लेबर कार्ड टी थिबो तेबे आपण जदि आपनकर किछि होई जाए तेबे स्वाभाविक मृत्यु क्षेत्र रे एककालीन 2 लाख टंका मिलिबो। एवं कार्यस्थल रे दुर्घटना जनित मृत्यु क्षेत्र रे एककालीन 4 लाख टंका मिलिबो। तेबे देखंतु आपनकर जदि मृत्यु घटिबो तेबे आपण जेतेबेले अप्लाई करिथिबे सेतेबेले आपण गुटे नॉमिनी ही चूज करिथिबे। जो नॉमिनी आपण माने देइथिबे तेबे से नॉमिनी को टंकाटी मिलिबो। जदि नॉमिनी रो मध्ये किछि होई जाए तेबे आपण मानकर लीगल हेयर बाहर करिया पई पड़िबो। घरे जेते जण सदस्य अछंती तेबे लीगल हेयर बाहर करी आपण माने टंका पाई परिबे। तेबे देखंतु आपण माने जानि गले जे मृत्यु जनित सहायता आपण माने एककालीन 2 लाख टंका पाइबे। जदि कार्यस्थल रे आपण मानकर मृत्यु घटिला तेबे 4 लाख टंका पाइबे। तेबे आपण माने डेरी कहिंकी करूचंती तेबे आपण माने ए लेबर कार्ड रे आज ही आवेदन करि दियंतु। वर्तमान लेबर कार्ड रे आवेदन चलीची एवं एप्रूव्ड मध्य चलीची। तेबे दुर्घटना जनित अक्षमता सहायता मध्य मिलुची। कार्यस्थल रे दुर्घटना जनित शारीरिक अक्षमता क्षेत्र रे 40,000 टंका रु 1,50,000 अर्थात 40,000 रु 1.5 लाख टंका पर्यंत आपण मानक सहायता मिलुची। आपणकर विकलांग परिमाण अनुसार आपण मानक टंका मिलिबो। आपणकर अक्षमता जदि आपण मानकर जदि गुडरे अल्प टिके खंडिया हला तेबे सेही अनुसार आपण मानक केते मिलिबो। जदि आपण मानकर संपूर्ण दुईटी गुड अकामी हला ताहाले आपण मानकर टोटाल 1.5 लाख टंका मिलिबो। तेबे सेही अनुसार आपण मानकर टंका मिलिबो। तेबे देखंतु स्थानीय श्रम कार्यालय सहित किंबा निशुल्क सहायता नंबर 183456 रे जोगाजोग करंतु। जदि आपण माने कोनोसी आवश्यक जिनिस तेबे दर्शक बंधु आपण माने जदि एही लेबर कार्ड संबंध रे किछि भी समस्या बा डाउट थाए तेबे आपण माने स्थानीय श्रम कार्यालय किंबा आपण माने जो एही 1800 जो नंबर टी रहिछि तेबे एही नंबर रे आपण माने कांटेक्ट करी सविशेष तथ्य आपण माने पाई परिबे। तेबे देखंतु जो वर्तमान 60 टी वृत्ति मु कहि गली
ତେବେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଯେଉଁ 60ଟି, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 60ଟି ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ବୁଲା ବିକାଳି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫେରି ବାଲା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଯେଉଁ ଅଟୋ ଚାଳକ ଆମେ କହୁଛେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ମୁଚି, କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରେତା, ବଢ଼େଇ, ମାଛ ଧରାଳି, କେଉଟ, କମାର, ରେଳବାଇ କୁଲି, କୁମ୍ଭାର, ପଥର ଶିଳ୍ପ କାରିଗର, ଜରିଗୁଟାଳି, କତାଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକ, ଲୋକକଳା କଳାକାର, ମାଂସ କଟାଳି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ଚିତ୍ର ଓ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗର, ମାଳି, ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ, ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରେତା, ଟ୍ରାଭେଲ ଓ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼, ଡେଲିଭରି ବୟ, ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଫୁଲ ଦୋକାନୀ, ସଙ୍ଗୀତକାର ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବା କଳାକାର, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାରିଗର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସରେ ସେ କହିଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାରିଗର, ଆପଣଙ୍କର କାରିଗର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାରିଗର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାରିଗର, ସିନେମା ହଲର ବୁକିଂ କ୍ଲର୍କ, ନୌକା ଚାଳନ ଏବଂ ସହାୟକ, କେକ୍ ଓ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଯେଉଁମାନେ ପାଉଁରୁଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଓ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର, ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ, ଜଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, ସ୍ନାକ୍ସ ମିକ୍ସଚର ଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଶ୍ରମିକ, କେୟାରଟେକର, ହାଉସକିପର, ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ, ସିନେମା ହଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅପରେଟର ଏବଂ ସହାୟକ, ଦରଜି, ଆସବାବପତ୍ର ମରାମତିରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଯେତେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆସବାବପତ୍ର ମରାମତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, ରତ୍ନପଥର ତଥା ସୁନାରୂପା କାରିଗର, ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମରାମତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଢାବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ, ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ବହୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ବାରିକ, ସ୍ପା, ସେଲୁନ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ସଜାସଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, ତେଜରାଶି ଏବଂ ପରିବା ଦୋକାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସହାୟକ, ଆଚାର, ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସହାୟକ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, କରତକଳ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, ରଜକ, ଲଣ୍ଡ୍ରି ଡାଇଲିନ୍ସରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ, ବୁଣାକାର, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତରେ ନିୟୋଜିତ କାରିଗର, ଝଳେଇ ଓଲ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ, ବରଫ ଓ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଦି ପରିଚୟପତ୍ରର ଜେରକ୍ସ ବା ନକଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବହିର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟିଏ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋକପି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଥାଏ ତେବେ ତାହାର ଜେରକ୍ସ କପି ମଧ୍ୟ ବା ନକଲ କପି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଏ ତାହାର ଜେରକ୍ସ କପି ବା ନକଲ କପି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସଟି ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ପରିବାରରେ ଜଣେ ହିଁ କେବଳ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୋମିନିଙ୍କୁ ରଖିବେ, ନୋମିନିର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ନକଲ ଜେରକ୍ସ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ସଂଯୋଗ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ସଂଯୋଗ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସହାୟତା ରାଶି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାରରେ ସଂଯୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କାଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଯେମିତି ଆଧାରଟି ଏଡ୍ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ କଲେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ତଳେ ସିଗ୍ନେଚର କରିନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଗ୍ନେଚର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟିପ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ।
ତେବେ ଏହି ବୋର୍ଡ଼ ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବୟସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି। 18 ବର୍ଷରୁ ଯଦି 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଛୋଟମୋଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ଡିଟେଲ୍ସ କନଫର୍ମ ହେଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।